Contohnya you're an influencer, you content create, lepas tu you kena dabble in business, naikkan you punya nama. Sebab kalau you nak, it is risky, tapi then again career apa yang tak risky? Kalau kita dalam bidang corporate, yang especially in private sector, it's risky because you know how private sector is very strict. Kalau you so the burnout is that you don't have time for yourself actually. So by the time you nak rehat, lepas tu you buka mata, nak kena kerja balik. So you don't really have any me time. Dibawakan oleh My Catalyst dari orang muda untuk orang muda, podcast Borakopi, podcast membantras berita dan maklumat palsu. Waspada dengan apa anda percaya. Assalamualaikum dan selamat pagi kembali bersama saya Dayana Faizal di podcast Borakopi pada hari ini. Dan hari ini kita nak bercakap tentang topik yang sangat dekat dengan generasi Z sekarang. Dan hari ini juga kita sangat bertuah sebab kita didatangi oleh our sweetheart Dewi Remaja, Nylea. Hai semua, I'm Nylea. Okay, so kalau tadi kita bercakap tentang realiti kehidupan ekonomi gig sebentar tadi, kalau Nylea nak tahu, sekarang kita masuk pula ke dunia yang saya rasa kalau Gen Z ni macam sangatlah tertarik dengan dunia ni, iaitu dunia content creator and influencer. Jadi dulu orang fikir influencer ni selalu buat video cantik-cantik, mewah, macam kehidupan dia orang ni macam orang cakap impian setiap wanita lah. Betul. Jadi ada yang menjadikan content creation ni sebagai full time career. Dan ada juga menjadikan ini sebagai side income dia orang lah. Dan kalau dulu benda ni orang cakap income dia, benda tu tak, orang cakap tak berapa nak melebar sangat. Tapi sekarang dunia content creator ni dah macam menjadi satu tujuan. Betul. Cakap cita-cita apa? Saya nak jadi content creator, saya nak jadi influencer. Tapi di sebalik benda tu ada macam-macam risiko. Betul. Untuk menjadi seorang content creator nak kalau full time kan. So jadi hari ni kita nak borak secara real, sebab tu kita datangkan the real influencer dekat sini untuk dia berkongsi. So Nylea, selamat datang ke podcast Borakopi. Terima kasih Dayana. Boleh kongsikan atau boleh perkenalkan diri Nylea kepada semua? Okay, so hi semua, nama saya Nylea. Saya baru je menang Dewi Remaja 2025 and right now I baru menjinak-jinak dalam dunia influencer. So Nylea pun sekarang ni masih lagi student? Yes, Nylea tengah last semester dah ni, dah nak graduate dah insyaAllah. InsyaAllah. Okay, jadi sekarang ni student, influencer and content creator 3 in 1. Yep. Membawakan, orang cakap macam-macam nama di belakang. Maybe nama universiti, nama family. Yes. And ini adalah satu perkara yang agak berat dan berat, besar betul. beban tu kan. Dan congratulations. Thank you. Sebab menang Dewi Remaja, dan kita tahu macam mana the hype of Dewi Remaja nak ada dekat TikTok tu. Okay. So, content creator ni, dia orang bukan hanya memfokuskan kepada okay saya buat content sahaja. Tapi dia juga melihat sendiri macam mana industri ini berubah daripada tahun ke tahun. Betul. Dan saya rasa menarik sebab generasi sekarang ni dia akan melihat influencer ni bukan lagi sekadar famous dekat internet, tapi satu kerjaya yang sebenar. Yes. So, untuk segmen 1 kita akan tengok kepada economic struggle of influencer. Okay. Okay, ramai orang yang lihat influencer sebagai kerjaya yang mudah. Orang cakap kalau viral je, kau akan terus dapat job. Kau akan terus dapat review. And benda tu kalau dekat Malaysia kita nampak jelas fenomena itu pernah berlaku. Jadi kalau kita lihat hari ni, creator ekonomi ni sangat bergantung kepada algoritma. Lepas tu video-video yang trending, barulah benda tu akan betul-betul meletup dekat TikTok atau Instagram, ataupun barulah orang panggil untuk review kan. Betul. So sekarang ni, apa pandangan Nylea tentang creator ekonomi yang wujud sekarang? Okay, so creator ekonomi ni, dia like you said, dia banyak bergantung kepada algoritma. And sometimes walaupun kita buat content tu and it's trending, tak semestinya video tu akan tular juga. Sebab it really, content creation ni, it also relies heavily on luck juga. So that's why walaupun you famous, you ada banyak followers, you kena ada community you. Sebab the followers itself, dia tak guarantee income. Sebab at the end of the day, especially nowadays, followers tu is just an angka. So untuk you dapatkan viewers and algorithm you stay consistent, you kena ada community you sendiri. Jadi saya rasa benda ni sangat berkait dengan soalan kedua.
walaupun konten kita berjalan dengan lancar, which is kita ikut time frame dia, kita post dekat waktu-waktu peak yang orang cakap akan meletup tu, tapi income tetap tak stabil. Betul. Because dia ikut niche juga. Your videos akan meletup kalau orang, cause algorithm tu ikut orang, apa orang tengok kan. So betul. For example, I would say kalau I post konten menari, so I akan keluar kepada FYP orang yang kuat menari. Tapi orang yang suka tengok beauty content, my videos wouldn't come out on their For You pages. So that's how community I dalam community tarian macam tu. Okay. Jadi kan kalau sekarang ni ramai brand dah pilih micro influencer berbanding dengan influencer yang dah ada nama. Sebab dia orang cakap konten daripada micro ni lagi, orang cakap lagi relatable kepada real life lah. Sebab orang kata kalau konten orang yang dah ada nama ni, dia more tu macam memang nampak sangat benda tu act. So pada pendapat Nylea sendiri Kak, adakah sekarang ni influencer semakin berubah daripada populariti kepada authenticity? Yes. I think the biggest change between influencers of zaman millennials, let's say, zaman millennials and Gen Z and Gen Alpha, the biggest difference is that our generation lebih kepada konten yang authentic. What they are online is what they are in real life juga. So that is what people suka tengok. Sebab ada some influencers yang kategori different generations lah. They would be a bit different. Their online personality dia lain daripada in real life. So bila you macam, there's the term don't meet your heroes kan. So bila you jumpa your influencer tu, your favorite influencer, you macam okay, excited, you have this certain picture of them, and then suddenly you meet them and they're macam, you're a little bit different daripada online. So that's why orang suka ikut the younger generation punya, sebab they're very authentic. What they are online is exactly what they are in real life. Kalau kita tengok Nylea sendiri kan, Nylea sebelum ni student, aktif, and then bila masuk ke Dewi Remaja and lalui fasa perubahan, which is fasa dah masuk fasa populariti, apa perasaan Nylea and apa perubahan yang paling Nylea rasa? Okay. For me, Nylea rasa because Nylea pun orang biasa lah before this. I seorang netizen sebelum ni. Tapi sekarang, the biggest difference is that apa yang Nylea buat, orang akan melihat. So sometimes you have to be very cautious lah. Whatever you say, whatever you do, mana you pergi, and people tend to know me. Dari compared to dulu, I'm just a random person walking around. I pun kalau content dalam Instagram ke TikTok, I netizen, I'm macam I tak suka ni, I tak suka tu. Tapi sekarang orang buat tu kat I. So I rasa macam that's the biggest difference. I see. So apa yang kita buat akan dapat perhatian semudah itu. Walaupun you rasa macam this is macam personal content je. Bagi I macam kita keluar hari biasa kan, nak pakai makeup tak makeup ni macam pakailah. Nanti orang judge. You have to take into consideration benda tu sekarang. Okay, faham. Dan sekarang ni kan kalau influencer kita akan nampak orang influencer akan dapat brand, dapat gift, dapat PR box. Benda tu lah part yang paling macam wah seronoknya jadi dia orang, seronoknya jadi Nylea macam tu kan. So apa sebenarnya struggle dalam dunia influencer ni yang orang luar tak tahu? Macam korang punya burnout, korang punya time frame yang korang kena kejar. And kalau ni as student nak kejar due date assignment, apa tekanan yang sebenarnya Nylea hadapi? For me, tekanannya is to come up with content yang lain daripada yang lain. Sebab let's say a perfume brand, let's say diorang approach you nak bagi PR in exchange for content. Lepas tu kita tengoklah brand tu other influencers buat content macam mana. Tapi we realise macam kalau kita buat macam tu juga, what's the difference? Orang takkan like lah. So macam the biggest struggle as an influencer is always coming up with something new. So memang kena brainstorm sendiri idea-idea. Yes. I see. Sebab adakah Nylea akan buat jadual ke untuk okay this is the content untuk ni. I think I'm a pretty creative person at heart. So it doesn't really come that hard to me. Apa I imagine macam I dapat benda tu, I imagine okay apa I nak tengok daripada orang yang, like if I'm imagining if I have an influencer yang I look up to, apa yang I expect dia buat. That is something I would do. Tapi daripada segi burnout macam mana? Dah pernah hadapi fasa tu ke? Pernah hadapi. Especially since I'm a student while I'm content creating, while at the side pun I berlakon juga. Betul. So the burnout is that you don't have time for yourself actually. So by the time you nak rehat, lepas tu you buka mata, nak kena kerja balik. So you don't really have any me time. So kerja all the time adalah masa kerja? Yes.
Especially for me sebab pagi you student, malam you bekerja lagi. So it's like you're always having to put a work Effort. face on. Ya. So sebab kalau buat muka nanti orang judge pula kan. Yes, itu pun satu. Alright, so untuk segmen 2 ada LHDN, tax and current issue. Okay, baru-baru ni ada isu LHDN dan juga influencer yang dapat perhatian selepas pihak LHDN dia ada keluarkan garis panduan. Okay, garis panduan dia berkaitan income content creator dan juga influencer. Jadi sekarang ni bukan saja paid review atau brand yang dikenakan cukai, tetapi termasuk juga sponsor trip, free gift dan apa-apa yang orang cakap imbuhan yang diberikan kepada influencer tu akan dikenakan cukai. Jadi pada pendapat Nylea sendirilah, adakah content creator kat Malaysia ni dah cukup bersedia daripada segi financial dan juga pengurusan kewangan? Nak kata bersedia tu, I rasa tak sepenuhnya. Sebab it came as quite a shock. Sebab not just for influencers, I rasa orang yang bukan influencer pun menganggap kerja influencer ni sebagai a side hustle. Betul. They don't usually think of that as a full-time job. So bila dikenakan cukai, you kena file for income tax semua tu as an influencer, I think it came as a shock lah to majority of the community. Sebab it was seen as a side income. Betul. Tapi adakah Nylea dah rasa benda tu? I mean, dah setiap cukai yang dikenakan atas apa yang diorang berikan, contoh brand sponsor Nylea dah macam okay, I dah mula rasa. Alhamdulillah, I'm an economic student. So, I dah biasa dengan finance punya being exposed to those stuff. So, it didn't really come as a shock to me. I tahu cause the tax semua tu dia dah declare sebelum I jadi influencer. So, macam I was quite ready for that. Sebab itulah influencer ni kena orang yang educated. So that benda tu balance. Tak perlu untuk tergesa-gesa. Yes, you taklah macam terpinga-pinga bila kena macam tu. Yes, and saya rasa ramai content creator ni bermula hanya sebagai orang kata suka-suka. Contohnya buat video and then tiba-tiba video dia tu meletup and jadi sumber income yang besar. Tapi bila income ni makin meningkat, ramai content creator yang masih lagi tak bersedia untuk tax filing, untuk hal-hal yang biasanya kita nampak dalam dunia corporate sahaja. Jadi pada pendapat Nylea kan, apakah perkara ini berlaku sebab ramai influencer melihat content creator ni sebagai side income dan dia bukannya profession yang sebenar? Betul, that is one of the biggest reasons. Sebab comparing it to a corporate job lah. Corporate job tu bila you dapat income tu dia macam ada those factors yang dia automatically potong the gaji as your tax tu kan. Tapi as an influencer, kalau you tak ada manager, you kena buat semua sendiri. So I rasa benda tu yang buat orang macam stress. Macam I kena buat tax ni, I kena file ni, file tu. Padahal if you actually think about it, dia sama je dengan kerja corporate. Betul. It's just like as if you're under a company, company tu akan buat untuk you. I see. Jadi dia macam tak adalah you're not alone sebenarnya. Yes. Tapi dia bila you stress, you kena fikir and look at it in a bigger picture. I see. Okay, sampai hari ni kan ada lagi yang memandang, orang kata memandang rendah kepada content creator ni. I mean influencer, sebab kalau kita tengok dekat TikTok pun ada influencer yang memang betul-betul menjadi influencer yang sebenar. Tapi ada juga yang dah timbulkan isu-isu negatif yang bagi impact juga, even in politik, economic or social, dia memang bagi impact. Jadi kalau kita lihat sekarang, industri creator ekonomi ni dia dah menjadi industri bernilai bilion ringgit. Kalau macam hari tu kita tengok Sophia Shah sampai Huda Beauty panggil, and benda tu dah macam excited kan semua perempuan kan. Jadi pada pendapat Nylea, patut ke influencer ni dianggap sebagai profesional yang sebenar sama seperti kerjaya-kerjaya lain? I think yes. Sebab if you're smart about it, it is a career. Sebab being an influencer, you kena pandai strategize. You kena banyak implement your own creativity. You kena pandai plan. Strategic planning tu, it's in every part of, in any career. You sebagai pekerja dalam bidang corporate ke, you dalam performing arts ke, sebagai seorang dancer pun you kena ada plan. So to me, being an influencer can be a full-time job, especially if you take it very seriously. And benda tu sangat mengambil masa yang sangat lama. It takes time, energy. Untuk buatkan satu video pun dia akan ambil masa yang lama. Betul. Kan. Kadang-kadang sehari tu pun tak mampu untuk siapkan satu video. And tu pun kalau you buat and then you tengok video tu macam dia tak sampai, you kena buat balik. So it take a lot of hard work untuk hasilkan satu video, guys.
Jadi jangan suka-suka Betul. untuk memandang rendah kepada influencer. Sebab influencer ni kalau kita tengok sebenarnya itu adalah kerjaya diorang juga. Diorang as a marketing Yes. for brand. Okay, so hari tu tular lah. Saya rasa banyak dekat thread yang mendakwa payment tak dapat bila ada collab dengan banyak-banyak brand. So ini juga boleh sebab korang tak ada KWSP, so something like that. Sebab influencer ni masih lagi tak dikira sebagai orang cakap satu kerjaya yang memang ada yang untuk kan. So adakah industri ni masih terlalu risky untuk kita jadikan long term career? Maybe untuk sekarang, kalau untuk saya nak jadi influencer untuk 2 tahun je lah kot, kita boleh nampak lagi benda tu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau dia jadikan long term career, what is your opinion of that? If nak menjadi influencer as a long term career, you cannot just solely focus on just content creating itself. It can be a long term career, you can sustain, tapi you kena bijak. Betul? You tak boleh nak bergantung kepada satu hala tuju tu sahaja. You have to dabble in side quest juga. Macam contohnya you're an influencer, you content create, lepas tu you kena dabble in business, naikkan you punya nama. Sebab kalau you nak, it is risky, tapi then again, career apa yang tak risky? Kalau kita dalam bidang corporate, yang especially in private sector, it's risky because you know how private sector is very strict. Kalau diorang rasa you tak menyampai diorang punya standard, they can give you a 24-hour notice. Kalau kerja dalam government pula, it's very strict. You have to abide by government rules. Betul. So in any career, there's always a risk. So you kena pandai, you kena banyak planning sebenarnya. Influencer ni bukan sekadar bercantik depan kamera, tapi merangkumi keseluruhan orang kata kehidupan tu juga. Yes. Sebab nak influencer cantik tu macam itu, nak kata itu juga requirement tidak. Tapi macam it's a plus point. It helps you in the industry. Guys, it's not easy to be influencer. Okay, kalau kita lihat sekarang kan, banyak influencer yang muncul. Kalau macam Nylea sebenarnya daripada Dewi Remaja. Betul. Ada influencer yang muncul daripada pertandingan nyanyian, dan ada juga yang muncul daripada video suka-suka. So kalau kita tengok influencer ni memang tumbuh macam cendawan lah. Ada daripada niche ni. Adakah Nylea rasa persaingan tu? Dan kalau Nylea sebagai dancer, and then apa lagi niche yang Nylea, adakah Nylea rasa persaingan antara influencer tu dalam memastikan korang dapat view tu? Nylea rasa, tapi not to the point yang there's healthy and unhealthy competition lah, of course kan. So bagi Nylea, especially since Nylea baru just start dalam content creating ni, Nylea tak rasa, Nylea bila nampak content creator yang views dia banyak, mencanak, and their likes pun banyak, Nylea jadi diorang punya content as macam a mood board. Nylea jadi macam diorang buat macam ni, jadi macam ni. So what could I do to make my content meletup macam tu? So persaingan tu in a way yang I take it as a stepping stone lah. Dan kan kalau kita tengok dulu follower ramai dah cukup untuk jadikan seseorang tu macam orang, kalau dulu IG famous, tweet famous kan, something. Tapi sekarang ni macam yang Nylea cakap tadi, sekarang audience lebih prefer authentic punya content. Yes. So adakah era content yang terlalu fake ataupun terlalu perfect? Kalau kita tengok a day in my life, bangun-bangun ada bibit kat tepi, adakah itu dah semakin ditinggalkan oleh audience? I think so, yes. Sebab kalau you tengok content macam tu, diorang be like, that is very, dia macam romanticized version of life. Orang sekarang suka nak relate to something. And that is like not a niche actually. I rasa tu majority of media consumers, diorang suka authenticity ni sebab dia nak relate to something online. So dia rasa tak bersendirian, you know. Perempuan ni pun sama macam I. So dia relate to that influencer, so dia follow influencer tu. So and kalau dia follow macam, let's say bilangan followers kan tadi, it's just a number, because walaupun orang tu you can see ramai sekarang followers dia 100k, 200k, tapi likes dia tak setanding dengan bilangan followers dia. Sebab likes dia are the people who like her content, the people who think she's authentic. I see. Dan sebenarnya kalau kita tengok generasi sekarang pun, konten yang terlalu fake ataupun terlalu acting sangat tu tak akan menarik. Betul. Dan kalau kita as orang kata anak muda kan, kita akan memilih konten yang akan rasa lebih dekat, betul lah, sama lah, macam tu. So sekarang ni guys, macam content creator ni dia bukan semata-mata tentang kehidupan dia sebenarnya. Sebab
viewers tu adalah kepentingan sekarang untuk mendapatkan. Okay, so pada pendapat Nylea kan, apa yang membezakan influencer yang mampu bertahan lama dalam industri dengan influencer yang hanya viral sementara waktu? Kalau kita tengok kan dari segi konsistensi dia, originality video tu sendiri, communication skill, ataupun kalau sekarang orang dah tengok kepada education seorang influencer, apa yang membezakan dia orang sebenarnya? I think it's how they membezakannya rasanya dalam, I'm not looking at the type of content lah. I'm looking at how they choose to have a sustainable career. So, I rasa yang membezakan tu is how you bawa diri. Sebab ada influencer yang there's that term 15 minutes of fame tu kan. So some people meletup dalam 15 minutes tu, and then dia tak tahu dah apa nak buat dalam 15 minit tu. Macam oh my god, dah besar ni kan. And then they don't plan it out. So it all comes back down to planning sebenarnya. You kena ada financial literacy pun sangat-sangat penting. Sebab when you get a gig, campaign ke apa, dia akan bayar you a big amount of money. And bila some people, bila you dapat macam amount of money tu besar kan, you tend to like, okay, I nak beli ni, I nak beli tu. Management. Tapi at the same time, kita muda lagi. We have so many years of life insyaAllah to have to come. So kalau you tak save, you tak invest, you tak ada emergency fund you, that's when you tak boleh sustain. Okay, one question yang saya rasa boleh orang kata cabaran masa depan. If one day social media ni berubah, which is TikTok ni tak lagi relevan, apa cabang lain yang Nylea fikirkan relevan untuk seorang content creator ataupun influencer untuk terus berkembang? I rasa it relates to my jawapan tadi, yang you kena dabble in side quest. So kalau let's say lah one day TikTok ni dah tak ada, at least you've dabbled in business. You can go into hosting. Sebab content creator ni, kalau you dah ada platform you can try your other interests. Like for me, I started off as a student yang suka menari on the side. Lepas tu bila I dah menari remaja ni, I'm trying out acting, I'm trying out hosting. So dengan trying out these little things pada awal-awalnya, kalau in the future benda social media dah jadi irrelevant, I have other career options. I boleh jadi host ke, I boleh kembali kepada bidang corporate ke. I see. So sebenarnya pada permulaan ataupun proses bila kita dah dapatkan nama tu, sebenarnya adalah proses belajar untuk develop, untuk self development sendiri, untuk pastikan career masa depan tu tak terjejas. You tak boleh nak bergantung kepada satu hala tuju sahaja. Dia sama lah macam Nylea cakap tadi, dalam private sector pun you ada risk you. Yes. Either you bertanggungjawab atau tak terhadap sesuatu perkara tu, is depend of your performance. Yes. Okay. So, apakah skill paling penting yang influencer perlu ada hari ini selain hanya pandai hasilkan konten? Macam Nylea, memang orang tahu yang Nylea ni dancer. Yes. Dan sekarang Nylea dah start berlakon. Tapi the bonus part untuk Nylea adalah Nylea keluar daripada Dewi Remaja. So Dewi Remaja ni dia memang dah bekalkan, it's a platform itself. It's a platform itself. Tapi kalau untuk creator yang muncul baru daripada video tiba-tiba viral tu, how for them untuk apa skill yang dia perlukan? What? I rasa number one would be communication skill. Sebab communication skills ni sangat-sangat important. Dia not just sebagai untuk menjadi seorang influencer, but it's extra if you want to be an influencer. Sebab you mendapat klien tu through communication. Betul. So kalau you tak reti nak talk to them formally, informally, you kena read the room, you know. Sometimes kalau klien tu suka bercakap dengan you cara formal, you kena balas secara formal. Betul. Kalau dia cakap dengan you cara formal, lepas tu you informal, dia orang macam tak nak bekerja dengan you. So influencer ni kena pandai beradaptasi dengan keadaan tu. Dan bukan semata-mata okay, dia nak ambil aku jangan ambil job, so aku kena jadi orang yang macam no. And being bilingual helps. You kena be fluent in both Melayu and English. It's very helpful. Kalau Mandarin, plus point for you. Yes, a big plus point kalau you can speak Mandarin. Okay, ramai anak muda sekarang nak jadi influencer sebab dia orang nampak influencer ni life yang bebas and glamorous. Dan kalau kita dulu pun masa kat uni kan, bila tengok orang-orang naik pentas pun kita rasa seronoknya kan. Tapi kalau boleh bagi tahu one reality check on life of influencer sebelum masuk industri, apa yang Nylea rasa? I rasa reality check dia is, fame is very seasonal. Dia ada masa you naik, ada time you sendu. And then time you sendu tu, you nak buat apa?
Which is apa, it comes back to apa yang cakap tadi, you kena dabble in side quest. Sebab benda ni, having it being seasonal, you kena have financial literacy. Sebab you nak sustain, you want to make it a career, you want to live long lah kan, you want to live easily juga. Sebab ada ke one day you nak jadi you influencer kan, lepas tu you tak pandai manage you punya assets, and then one day you tak ada modal nak beli makanan, macam mana? Yep. So influencer ni bukan sekadar satu orang cakap, satu orang kata wayang di TikTok. Yes. Tapi itu adalah satu realiti yang sebenarnya itu adalah pekerjaan mereka, dan realiti kat belakang kita tak tahu. It The is struggle. glamorous. Yes, best. Mendapat PR kit tu Betul. best, barang free memang best. Tapi you kena pandai, you kena bijak. You cannot take it all on a surface level. Bukan setiap masa kita relevan di mata brand kan. Okay, sekarang dunia digital sangat berubah, and kalau kita perasan pun memang banyak brand yang gunakan AI as dia punya live host. Okay, and as influencer, adakah Nylea rasa itu adalah satu persaingan yang tidak sihat yang berlaku dalam komuniti influencer ataupun content creator, dan adakah itu akan menjejaskan kerjaya sebagai influencer atau content creator ni? Menjejaskan, I don't think so. Tapi it is competition. Sebab itu kerja you kan, before this you are the one hosting, you are the one editing the videos, and then now, and you pula, you yang berlakon, and then now they have vertical dramas of AI vertical dramas kan. Lepas tu Yang buah-buah tu. Lepas tu yang pelakon-pelakon ni macam duduk je macam okay. Tak bayar-bayar. And AI is easier to work with than with people lah, some would say kan. Betul. So using it to your, you kena pandai use it to your advantage. In bidang content creation, if you're creating videos, you can use AI as macam tolong you prompt an idea, storyboard, mood board, macam tu. Tapi as for actors, actresses, I rasa tu you kena meningkatkan kualiti kerja you lagi. Sebab AI you can tell kan, AI. Betul. So you'll be like AI tak nak. And then plus dengan it's being an issue with environment semua tu, so orang semakin sedar that we tak boleh fully rely on AI. Yep. So as for Nylea kan, sekarang ni kalau kita tengok back to Dewi Remaja punya page kan, Nylea juga menjawab tentang AI pada final task kan. So kita nampak dekat situ, bila influencer adalah seorang yang ada pembelajaran, ada orang cakap, ada educated punya influencer akan memberi manfaat yang lebih baik. Okay. Tapi untuk pendapat Nylea, if there's influencer, dan kita benda tu banyak, kita tak nak sebutlah dekat sini kan, apa pandangan Nylea berkenaan influencer yang kita tahu tak ada latar belakang daripada segi pendidikan, dan tapi dia quite familiar and quite famous dalam industri influencer sendiri? I rasa I'm all for education. Macam education should come first. You nak jadi apa pun, sebab I did not plan on going into Dewi Remaja. I memang belajar masuk pun ekonomi. Memang plannya nak masuk dunia corporate saja. So this one was a side quest. Tiba-tiba Alhamdulillah menang, and Alhamdulillah I dapat merasa dalam bidang entertainment ni. So tapi it really helps because I belajar apa yang I belajar. I use my pendidikan as a helping hand. So I think benda tu sangat valuable lah. Tapi kepada mereka yang tak ada my opportunities, let's say diorang kurang bernasib baik ke apa, it doesn't mean you tak boleh. Macam there's always ruang untuk belajar kan. And it shows your level of intelligence to in the way you bring yourself. You tak perlu ada degree, masters, PhD untuk jadi orang yang bijak. Betul. Manners come first. Yes, manners. Manners is also an education. Yes. Education and manners. Okay, kalau macam Nylea kan daripada student, tiba-tiba masuk Dewi Remaja, apa sebenarnya persediaan yang Nylea buat sebelum melangkah? Tiada. Wah. I pergi macam tu sahaja, in hopes of learning something new. Sebab I memang minat dalam performing arts. I love to dance, tapi I tak pernah berlakon. And then that was my biggest fear sebenarnya. Oh really? Any challenge baru, I'm macam janganlah berlakon. Ada berlakon. Tapi itulah, kita dah sampai dekat situ. You have to deal with it, yes. Tapi my brother selalu cakap, kalau you have a problem, you jangan worry about that problem before problem tu ada. Problem tu ada baru you worry. So
ada challenge berlakon tu baru macam okay, macam mana nak berlakon baru kita buat homework. Kalau tak you stress about it, you takkan buat. Kalau I betul. stress about the possibility of having to face my fears of Dewi Remaja, I takkan masuk Dewi Remaja. Betul. And then kalau I rasa if I'm not mistaken, nenek you yang suruh you masuk Dewi Remaja kan? She memang netizen. Wow. She watches Hero Dewi Remaja all. She's always in front of the TV. So dia akan selalu suruh me and my siblings try. Sebab we have our own interest in bidang performing. My sister and I are dancers. Yep. My brother pun sometimes dia berlakon dalam iklan. I see. So memang family dah ada basic Yes. seni tu memang dah ada dalam Betul. diri lah. Okay. Minat tu dah ada. Yes. So untuk Nylea kan, apa nasihat Nylea nak bagi dekat orang yang baru nak menceburi bidang influencer? Karena kalau student ni kan, dia rasa benda ni side quest dia. So what is your advice for them? My advice is know your goals and prioritize your goals. Yang mana dulu? Contohnya kalau you're a student, education comes first. Habiskan apa yang you start dulu. Jangan go halfway. Sebab kalau halfway tu dia akan potong you punya Mood pun dah terpotong. Kalau let's say kita stop halfway belajar kan, kita dah jadi influencer. And then bila season tu dah down, you macam I should have continued my studies. Yep. Jangan sampai ada regret tu. You kena prioritize your goals, you kena ada goals and you kena banyak bersabar. Banyak bersabar. Banyak tu macam bersabar. Betul-betul kena bersabar Betul. Dengan orang, dengan opportunities, just Sebab wait dia and trust berhubung in dengan- your timing. Sebab dia akan berhubung dengan sangat ramai orang. Yes. Sebelum ni nampak macam belajar UKM je merata-rata kan. Kiri Sekarang kanan student je. melangkah ke dunia yang lain. Nampak orang yang selalu kita tengok dekat TV ada depan mata. Yes. Are you excited about that masa first dulu? It was exciting, very eye-opening. Tapi I'm glad I get to experience that lah. So your advice kalau macam mana you bahagikan masa antara kerjaya dan juga student? Oh my gosh, It's not I crashed easy. out banyak. During Dewi Remaja tu you dah STEM berapa? It was my first semester of my last year. I see. So I tengah tulis thesis ya. Oh my god. Time shooting Dewi Remaja. Pagi-pagi, malam-malam shoot. So you kena bijak on your time management and you kena prioritize your goals. So kalau assignment tu, siaplah assignment tu. Jangan tak buat pula. And you kena sacrifice a few things lah. Macam I sacrifice a lot of my sleep. I banyak pergi kelas pun I macam zombie. Sebab the next day kena ada shoot, kena simpan energy. So Betul. you have to know what to sacrifice on. You have to prioritize your goals and just have goals. Period. Guys. Yeah. Okay, so untuk soalan terakhir kita pada hari ini, macam mana saya rasa benda ni dah berkait dengan Nylea tak jawab tadi, tapi kita buat untuk end of the question hari ini. Macam mana seorang influencer boleh terus adapt and kekal relevan dalam dunia digital yang sentiasa berubah? Dan kerana trend tu berubah cepat, algoritma pun berubah cepat and kita tak terlalu catch sangat dengan trend semasa. So akan ramai audience yang akan cepat move on daripada content. So how you deal with it untuk make yourself still stand out? Itu especially kepada influencer yang buat ni full time lah. That is part of your job. Macam you kena tengok the current trends of FYP tu, macam apa yang tengah up sekarang. So macam you kena adapt your content to the flow of the media. So you kena buat kerja lah, you kena buat homework. Mentang-mentang ni content creator, you tak boleh jadikan benda ni sebagai benda No yang career mesti. comes easy. Semua ada Yeah. kerja. Dia sama macam kita kerja dekat office juga. Kita kena deal with it. They're just a different vibe of work. And dia macam glamorous. Yes. Okay, thank you Nylea untuk sesi yang saya rasa sangat fun and saya rasa mesti semua macam okay. Okay, so hari ni kita belajar yang dunia influencer ni bukan sekadar hanya dunia glamour yang ditunjukkan di social media, tapi juga datang dengan tekanan, persaingan, orang cakap lagi teknologi. Kita kena bersaing dengan teknologi. Dan mungkin perkara paling penting kita belajar hari ini adalah dalam dunia content creator, follower yang ramai tak semestinya menjamin masa depan. Okay guys? Authenticity. Yeah. Jadi thank you so much Nylea sudi datang ke podcast Borakopi. Thank you so much for having me. Yeah. Dan semoga ada rezeki lagi untuk kita bekerjasama. And bye guys. Jangan lupa untuk share, like dan podcast Borakopi, podcast membahas berita dan maklumat palsu. Bye. Assalamualaikum. Bye.